غنديرو تصحيح ديال التمرين السابع اللي كاين في لا سيري ديال لي زيكزارسيس ديال l'instrumentation. Donc هنايا عندنا un capteur de force est constitué de 4 jauges de contrainte collées sur une pièce métallique appelée corps d'épreuve. Les jauges de contrainte sont des conducteurs ohmiques dont la résistance varie sous l'effet de la déformation qui apparaît lorsque le corps d'épreuve est soumis à la force F que l'on désire mesurer. Donc هنايا عندنا un capteur اللي هو de type passif. يعني un capteur اللي تحت التأثير ديال القوة فاش كيديفورما كتغير لا ريزيستونس ديالو. يعني لي ريزيستونس اللي كيتغيروا القيمة ديالهم كتغير على حسب القوة اللي مطبقة عليهم، وحنا بواحد العملية حسابية كنعرفو على حسب داك التغير اللي تغير فيهم في المقاومة ديالهم كنعرفو شحال هي لا فورس ابليكي عليهم، القوة اللي مطبقة عليهم. Donc ici il s'agit d'un capteur de type passif. Donc rappelez-vous, on a vu ça dans le cours, il y a des capteurs actifs, il y a des capteurs passifs. Donc les capteurs passifs, c'est des capteurs qui ne donnent pas un signal électrique ou sous forme de courant ou de tension, mais qui changent. Donc ils ont une propriété qui change sous l'effet de déformation, comme par exemple ici, notre capteur c'est une résistance ou c'est un ensemble de résistances qui change de valeur lorsqu'on leur applique une certaine force. Et cette variation de résistance, elle nous permet de calculer, elle nous permettra de calculer la force appliquée à ce capteur de force. Pour augmenter la sensibilité du dispositif, les jauges sont montées en pont, appelé pont de Wheatstone, monté ci-dessous. En l'absence de force, les 4 résistances sont identiques à la valeur nominale R0. En présence de force, 2 jauges sont en extension et voient leur résistance augmenter. Donc R1 et R4, la résistance ديالهم كتطلع كتولي كتساوي R0 plus delta R. Et les deux autres en compression voient leur résistance diminuer. Donc la résistance ديالهم كتنقص كتولي R0 ناقص delta R. وفاش ما كتكون حتى شي فورس راه كيكونوا كاملين فيهم R0. La variation delta R vérifie la relation delta R sur R0 égale K fois F. Donc هنا هادشي اللي قلنا، دونك كاينه علاقه ما بين التغير ديال لا فورس، يعني شحال لا فورس اللي ابليكي، و لا ريزيستونس شحال كتغير. دونك عندهم واحد العلاقه هي هادي. Première question, exprimer UAM, la tension entre A et M, en fonction de E, R0 et delta R. إذا هنايا بغيت نحسب لا طونسيون UAM. دونك كنجي للسيركوي ديالي، أول حاجة كنلاحظها بما أن داك لامبليفيكاتور هما ما قالوش عليه بارفي، ولكن قالك أن التيار اللي كيدخل ليه سواء إي موان أو إي بلس راهم كيساويو زيرو، دونك مكيدخليهش التيار. شنو هادشي هذا؟ شنو النتيجة ديالو؟ أن لي ريزيستونس R1 و R2 تيوليو اون سيري، لأن نفس التيار غيدوز فيهم جوج. إي موان راه كيساوي زيرو، ما غيمشي حتى شي تيار في ديك الطريق. دونك R1 و R2 راهم اون سيري، وعاوتاني من ناحية أخرى R3 و R4 حتى هما غادي يكونوا اون سيري. دونك بالنسبة ل UAM هو التوتر اللي كاين في لا ريزيستونس R2. دونك هنايا ما بين R2 و R1 يعني من الفوق حتى لتحت لا طونسيون اللي عندي هي E، هي لا طونسيون اللي كاينه في الجينيراتور. نفس الشيء غادي نلقاوه حتى بالنسبة لي ريزيستونس R3 و R4 لأن هادشي هذا اون باراليل. دونك هنايا غادي ندير ديفيزور دو طونسيون. دونك UAM غتكون هي لا طونسيون اللي قلنا هي لا طونسيون اللي كاينه في R2. دونك غتكون هي R2 على المجموع ديال لي ريزيستونس اللي عندي في هاد البرونش هادي اللي هي R1 زائد R2، وكنضرب في لا طونسيون طوطال اللي هي E. كنلقى هنايا دونك كنعوضو R2 هي R0 موان دلتا R، R1 هي R0 زائد دلتا R، و R2 هي R0 موان دلتا R. دونك غادي تمشي لدلتا R غادي تبقى ليا 2 R0. دونك هنا كنحصل الريزولتا هو دونك UAM غتكون هي R0 ناقص دلتا R على جوج R0 فوا E.
السؤال الثاني نفس الشيء بالنسبة لUBM، دونك هنايا بنفس الشيء بنفس الطريقة عندي R3 و R4 راهم en série، دونك هنايا غندير عاوتاني ديفيزور دو طونسيون نفس الشيء. UBM هو التوتر اللي كاين في R4، دونك غادي تكون UBM هي R4 على مجموع لي ريزيستونس لي R3 زائد R4 مضروبة في E. هنايا عندي R4 هي R0 زائد دلتا R، ولتحت غادي تكون عندي R3 هي R0 ناقص دلتا R، ونزيد عليها R0 زائد دلتا R ديال R4، غادي تمشي ديك دلتا R وتبقى ليا دو R0 ونحصل على هاد النتيجة هادي. Donc ici, pour répondre à la première question, donc on revient au circuit, on remarque que l'amplificateur, donc il reçoit aucun courant. Les courants I- et I+, ils sont tous les deux égaux à 0. Donc en conséquent, on peut dire que R1 et R2, ils sont en série, parce qu'il y a le même courant qui passe dans les deux résistances. Et la même chose, on peut dire la même chose à propos de R3 et R4. Donc ici, on peut utiliser diviseur de tension pour calculer la tension EAM. Donc la tension EAM, c'est la tension au bord au borne de la résistance R2. Donc et là, sur toute la branche, j'ai la tension qui est égale à E. Alors la tension EAM, c'est R2 divisé par la somme des résistances, c'est-à-dire R1 plus R2. Et je multiplie par la tension totale qui est E. Et là, il suffit de remplacer R2 par R0 moins delta R, et R1 par R0 plus delta R. Le delta R, il va s'annuler avec moins delta R. Je vais avoir 2 R dans le dénominateur. Et là, j'ai UAM égale à R0 moins delta R sur 2 R multiplié par E. Pour répondre à la deuxième question, on nous demande de trouver UBM, l'expression de UBM. On va faire la même méthode, diviseur de tension. On retrouve de la même méthode que UBM, c'est R4 sur R3 plus R4 fois E. Et en remplaçant, je vais retrouver mon expression qui est R0 plus delta R sur 2R fois E. Question 3. On déduire que UBA égale delta R sur R0 fois E. إذا بالنسبة لهاد السؤال هذا ممكن نديرو واحد الخاصية هنا ديال لي طونسيون، ممكن ندير أي حرف بغيت بين بي و أ. دونك أنا غادي نديرو إم، دونك أو بي أ غتكون هي أو بي إم زائد أو إم أ، و أو إم أ هي موان أو أ إم. دونك أنا غادي نستعمل لي ريزولطا ديال لي كيسيون واحد و جوج ونعوض، و بعملية حسابية كنلقى أن أو بي أ هي دلتا إر على إر زيرو فوا أو. Pour répondre à la question 3, on pourrait partir de UBA et insérer n'importe quelle lettre entre BA. Donc ici, on va utiliser M. Donc UBA, c'est UBM plus UMA. Et UMA, c'est moins UAM. Donc là, je me retrouve avec les deux tensions que j'ai calculées sur les questions 1 et 2. Et il suffit de remplacer. Et là, je retrouve mon résultat qui est UBA égale à delta R sur R0 fois E. Question 4. Montrer que la tension US est proportionnelle à la force F. هنا بالنسبة للسؤال عطاوني في المعطيات أن US راه مكتوبة في وسط هداك لامبليفيكاتور، US كتساوي A فوا UBA. دونك هنايا غادي نستعمل النتيجة ديال السؤال الثالث، نعوضو UBA هي دلتا R على R0 فوا E، ونعوضو دلتا R. دونك المعطيات دلتا R على R0 هي K فوا F، دونك نعوضوها هنايا وغادي نلقى أن US كتساوي A في K في E مضروبة في F. هاد لو تيرم هدا A في K في E كونستونت، يعني واحد العدد اللي هو متيتغيرش. دونك A راه اون كونستونت، K اون كونستونت، و E راه حتى هي كونستونت، راه عطاوها كتساوي 10 فولت. دونك هنايا لقينا أن US كتساوي اون كونستونت فوا F. دونك هنايا نقدرو نقولو أن US est proportionnel à la force F. Donc pour répondre à cette question, il suffit d'utiliser la relation qu'on nous a donnée entre US et UBA. C'est écrit dans le rectangle de l'amplificateur. On a US est égal à A fois UBA. Alors il suffit de remplacer par le résultat qu'on a obtenu dans la question 3. UBA c'est delta R sur R0 fois E. Et là je remplace delta R sur R0
par K fois F et je me retrouve avec US c'est égal à A fois K fois E fois F. Donc ce terme-là, il est constant. Donc c'est une constante. Ça ne change pas. A est une constante, K est une constante. E aussi c'est une constante et c'est égal à 10 volts. Donc on peut dire que US est égal à un terme qui est constant fois E. Donc ça veut dire que US est proportionnel à la force F. Question 5. Lorsqu'on soumet le corps d'épreuve à une force F0 égale à 1000 newtons, on mesure US0 égale 440 millivolts. Exprimer K, puis calculer sa valeur numérique. On précisera également son unité. Calculer delta R. فهاد السؤال هذا نديرو غير تطبيق عددي يعني عطاوني فاش تكون F كتساوي 1000 نيوتن راه كتكون US كتساوي 440 ميلي فولت. دونك هنايا انطلاقا من النتيجة اللي لقينا في السؤال اللي قبل K غتكون هي US على A في E في F. نعوضو US ب 440 10 أس ناقص 3 فولت ونقسمو على دونك F نعوضوها ب 1000 نيوتن وكنلقاو هنايا K هو 0.44 10 أس ناقص 6 نيوتن موان 1. منين جات هاديك نيوتن موان 1 دونك لونيتي ديالو إلا عوضنا هنايا دونك US راها بالفولت A راه اون كونستونت سون اونيتي E راها بالفولت حتى هي و F بالنيوتن دونك كتمشي فولت مع فولت وتبقى ليا نيوتن موان 1. باش نلقى دلتا R هنايا غادي نعوض دونك هنا K لقيناه غنضربوه في F اللي فيها 1000 نضربوه في R0 راهي 350 وغادي نلقاو دلتا R شحال كيساوي في هاد الحالة هادي هي 0.154 ohm. Donc ici, pour répondre à la question 5, c'est juste une application numérique. Donc on part du résultat qu'on a trouvé sur la question 4 et en remplaçant F par 1000 newtons et US par 440 millivolts, on se retrouve avec K qui est égal à 0,44 10 à la puissance moins 6 newton moins 1. Comment est-ce que on va justifier cette unité-là qui est le newton moins 1 pour la constante K? Donc ici, US est en volts. A, c'est une constante sans unité. E est en volt aussi. F est en newton. Alors, volt et volt, on va simplifier les deux. Et on se retrouve avec newton moins 1. Après, pour retrouver delta R, il suffit de remplacer. Et on retrouve delta R qui est égal à 0,154 ohm.